Mali de tomona hijira kamali ko nyumando anga mali kala jamana anga mali islame jamana barafina bela mali de tomona hijira kamali ko nyumando ni bedina deme ba nyumande nyini mali ba segere ni bedina kanu ba nyumande nyini mali ba segere ni bedina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amala barka dalami ni wati jira ana. Foli ani tanu kanyesi lame bachema ani amsoma bela jilema ni wati na au fen sogole do kuna fonena jamana kono ani akoka. Amala barka da lahla bela jilena. Amala barka da wati bela jilena. Jamana ambe dugaw ke ya rabbi alakabbe ani kiliya sawati akonnala beni kilinya sigira yoro la ko yoro bi basigi yiriwa baro busega sawati mauma sega be yoro niye misalita folo duwere konnala duminde uma sega be aka gele baski ka sawati oddu konnala garzige o ben nagashi addu konnala sorobi dogoya o kofe dumin dew masiga be ibaye ka fo du barka bi dogoya siginyon chela ibaye ka fo bonya bi du bela jele ka fo oddu kele kadaka ayre kono demu ye nyon la jaba ka nyon lebu ka kenyon juguye fadiya kapsa fadin juguye badiya refana kapsa ni fadiya ramadun kanga miri badiya ni sindiala madawla kura duskunata ka sago kuna balmamo yere dama mana dankari nyonna fadum bi yelula wa dugu bɛ o cogo la jamana bɛ o cogo la Mali tɔw tun bɛ jamana caman bila k'u kunsuli bibi na o jamanaw bɛɛ lajɛlen kumakan ye ko Mali min bi ko fɔ jamana ba do o kungo bɛna fɔ anw de ka jamana kan ka da mugan jamanadenw k'u tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen jamanadenw ko jamana tɛ u hami ye bilen nyon la gusi nyogon boson ko mun kɛra ko fanga hakilla fanga bi ta ka sigi jamana do de kono no jamana yɛrɛ la gosilen do o ye baara cɛjuguba ye ya rabbi ala ka hakili ɲuman di an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ka maaw ye anw ka jamana kɔnɔ k'u bɛnaw da don anw ka jamana kuma na anw sago tɛ an ka jamana na bilen an nin dungo ko tɛ bile mun do jamanadenw k'u tɛ se ka bɛn ko an ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn dɔ ko ɲɛ politiki maa ye dɔ ko ɲɛ nin bolofara maa ye bɛɛ lajɛlen ni a hamina ko do nka a ko tiɲɛ dɔnbaa ye ala ye an balimaw jamanaw bɛ yen i b'a sɔrɔ du kelen denw olu tunu bɛ ɲɔgɔn na fa tɛ ba yɔrɔ dɔn ba tɛ den yɔrɔ dɔn bɛɛ lajɛlen b'i kunfɛ denmisɛn fitininw bolo minɛnen do u bɛ hami ani kule ni kɔnɔfili la i b'a sɔrɔ muso dɔw donnen bɛ den 3 u k'u bɛ taa ni nin bɛɛ ye k'u kisi bɔnɛ ni masiba ma nin kelenkelenna bɛɛ lajɛlen u bɛ taa yɔrɔ min u t'o dɔn u bɛna min dun u t'o kalama munna politikimaw ye jamana di fitinɛ ma maaw sigira k'u laja baara la a balaw bɛna don min a kɛra bɛɛ kungo ye ala ka bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na jamana in a lafiyalen o da ka di jamana de kelenkelenna bɛɛ lajɛlen la gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ fandanya bɛ jamana kɔnɔ
o fana men ka di kulo la ka tɛmɛ ko fitnɛ bɛ jamana kɔnɔ. Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi balaw ani fitnɛ ma. Diinɛ laselaw ko ten fitnɛ ye fɛn ye min bɛ sunɔgɔ de la. Danga bɛ maa kan maa min ka baara ye fitnɛ wulili ye hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Fitnɛ bɛ sunɔgɔ la kɔrɔ ye di fɛn min bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bɛ se ka kɛ balaw wuli yɔrɔ ye. Sigiɲɔgɔnya balaw bɛ se ka bɔ a kɔnɔ. Siyaw tɛ kelen ye balaw bɛ se ka bɔ a kɔnɔ. Maaw ka baara ni kungilennaw n'u ka hakilinaw tɛ kelen ye ani diinɛ tɛ kelen ye. Balaw bɛ se ka bɔ a kɔnɔ nka balaw bɛ sunɔgɔ la. Maa minnu bɛ na siya fila ni ɲɔgɔn cɛ k'o tasuma ɲaga, kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ k'o tasuma ɲaga, o de ye balaw kunni ye ka bɔ sunɔgɔ la. Ala ka danga bɛ maaw kan maa minnu ka baara ye tasuma wulili ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka jamana in Ala ka lafiya d'a ma hali bi ka hakili ɲuman di jamana in a den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. An balimaw a bisimila. Kira kanu bawo an ga ɲɔgɔn minɛ. Fɛnɲumani b'a yɛrɛ feere. Agence Alimadina a wulila diliko la. Hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na. Aw b'a fɛ ka taa min? Hiji la wa? Aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa? Aw b'a fɛ ka Kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔna na wa? Aw b'a fɛ ka taa Mina, Musdalifa, Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa? A y'o ko bɛɛ lajɛlen to Agence Alimadina mɔ. Agence Alimadina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san. Hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ. Agence Alimadina ɲina ka bɛn hijiden ta hakɛ mɔ u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen la. Alimadina saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔ di aw ma aw ka se ka hiji faamu wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la. Alimadina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔse duurunan baaraw kɛ ni o y'i k'a dɔn hiji ye. Alimadina a y'aw hakili to wuli kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye. Maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu damadɔnnen don. Ni aw bɛ fɛ ka Alimadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92. Alimadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. Labbaik ilahi Jamawa an ga ɲɔgɔn minɛ malidenw an kana fara fara. Silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama an kana fara fara. Bɛnbɛ ka fisa silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ jama. An kana fara fara. Bɛnbɛ ka ɲi wa malidenw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ jama. An kana fara fara. Silamɛ jama wa an ka ɲɔgɔn kanu malidenw an kana fara fara. Silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama. An balimaw aw ka bi dɔnbaro kunnafoni fanbaw olu filɛ nin ye kunnafoni lase sɛbɛnw ye a jira k'a fɔ médiateur kelen kɔfɛ ka taa sɛbɛn di premier ministre ma Sumelu Bugoyi Mayiga o sɛbɛn min bɛ wele ko projet de loi sur l'entente nationale jamanadenw kɛlɛ kɔfɛ fitinɛ kɔfɛ u bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma cogo min bɛn ni kelenya ka sabati. A yira k'a fɔ bi kɛnyɛrɛye jɛkulu n'o ye ONG ye olu wulilen don k'u jɔ k'a fɔ ni sariya in a bɛna ɲangibaliya de sankɔrɔta ani sariya sɔsɔli a bɛna o de sankɔrɔta jamana kɔnɔna la kunnafoni lase sɛbɛnw ye ɲɛfɔli ko la. Wagadugu dankarwale in kɔfɛ a yira k'a fɔ kibaruya dɔw sidɔnna maa minnu y'a dankarwale baara kɛ ko u tun bɛ bamanankan ani arabukan de fɔ la kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la. An balimaw politiki kunkanko kibaruyaw da bɛ fɛn min na bi
o ye min ye jamanatigi kalata kumaw ye. Honorable Omar Mariko ani kunnafonidilaw ye barosigi kɛ a da sera kɔrɔfɔ dɔw ma olu na lase inshallah. An balimaw fo ka taa se kabilako mankan o dɔw bɛ senna tuguni jamana kɔnɔna la. Dɔnnibaru fanba filɛ nin ye min labɛnna n'a bi lase a denkɛ fɛ Abdul Niang nɛgɛw kunna Moriba Kulubali ka kunnafoni bila Facebook live kan. Umar Kamara ale bɛ yan ka an dɛmɛ o baara la. An baden cɛman ni a musoman do kibaru de bɛ fɛzɛlen filɛ aw ye. Foyi tɛ aw ma ka aw bisimila k'aw kulomajɔ. Kunnafoni a n'a dalilu tiɲɛ a n'a laɲɛsiranya kan. An balimaw a bisimila. Nibedina nyini, nibedina deme ba nyumande nyini. Maliba segere. Nibedina nyini, nibedina kanu ba nyumande nyini. Maliba segere. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. An balimaw a bisimila tiɲɛ kɛnɛ kan. Min ye sigi an bɛ a dayɛlɛ ni minisiriw ka laadasigi ye ka hakilinaw ta jamana baarali kama ani ka sugantiliw kɛ ka bila baaraw la. Ni sigi a kun bɛ senna kunungo araba mars kalo tile 7, 2018 kɛnɛ min kɛrɛnkɛrɛnlen do a kama kuluba n'o bɛ wele ko salle de délibération. Baara ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ jamanatigi Ibrahim Boubacar Keita ale ka ɲɛmaaya de kɔnɔna la. Da kan ka don kɔrɔfɔ minnu na o jateminɛw kɔfɛ minisiriw ye sariyakolow labɛn ani ka maaw suganti ka bila jamana ka baaraw la. Jamana minisiri fɛn min bɛ tali kɛ sariyako la n'o bɛ diɲɛ ɲini député bulon fɛ wali ministre sokunda bɛ min wele ko mesures législatives et réglementaires. Jamana ministri so min bɛ n'o ɲɛsin bɛ jamana kunnafoni siraw o koɲɛma ka kɛɲɛ n'o ka ministri ka sɛbɛn nalen kɛnɛ kan. Ministriw u ye sariyakolo dɔw ka o labɛn. A fɔlɔ o ye projet de décret dɔ ye min bɛ tali kɛ jɛkulu dɔ kɔnɔmaw sigili la. U bɛ jɛkulu min wele ko autorité de coordination de l'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. O ye hakilinaw ni fɛɛrɛw sigilen senga ka min ye jɛkulu dɔ sigi senga. O jɛkulu de bɛna ɲɛsin ka baaraw nun juru don ɲɔgɔn na ani ka jateminɛ kɛ jamana yɛrɛ ka fɛɛrɛw la. Farati min bɛ ni nafolo jugu, drogu nafolo ni tiɲɛni nafolo bɛ tɛmɛ banki siraw fɛ k'a kɛ nafolo jɛlen ye, o ko olu bɛ se ka kunbɛn cogoya minnu na. Décret projet min filanan min bɔra o ministreso yɔrɔ la, o ye projet de décret saba bonyango ye. O bɛ tali kɛ yamaruya dili la musaka dɔw kɛli la ni o ye marché ye. O marché ninnu dɔw bɛ tali kɛ
la construction de la liaison double terne 225 kV Sigasso Buguni ani katase Sanangoroba Bamako okumaka o Jenzen ka ke sigiroma sabunyango ni o 3 loe. Jamana ministre so mimbe ni onyesimbe jamana mara o Konyama ni oye administration territoriale ni décentralisation kakeni au ministre ka sebendale kene ka ministre uye saria kolo do labeno e projet de décret doye o betalike sebe dola so mi metalike fere ni milna mimbe en reka jamana bulo aka frontière ko kibariyawla ani bara bulo dale muntukule do ola jamana ka frontière seka do bala chomi o barakanga bo 2018 kata 2022 la politique nationale des frontières et son plan d'action 2018-2022 hakli jagabo de la kaka conseil des ministres do o kenekan minkera décembre kalo kile muga ani fla 2017 o konnala ni projet de décret mintara abe minye jamana yaraka ni mirnai ka a sementia ka do bala no politique nationale des frontières ani ka kenedele a baralip sega sawti chomi ni waliya munuye ko waliya fana kofo ko sigi singa sugandili ko ngorfonu nani o ye mesure individuelle ministre ou esquantili mununke olu do flani premier ministre aleka yorolani oye primaturi ou esquantili damadoke commissaire au développement institutionnel o joro dira Musa Tamurama administrateur civil jamana ministre somi simbe anga jamana ani jamana waraw chekonyema o ministre fana esquantili doke oye aka chargé de mission doye a follow Suleiman Diallo économiste do Aflana Abdoulaye Diabaté au journaliste doye ani Alpha Ousmane Sissé communicateur. Jamana ministre somi sime jamana re mara konyawma ani mara tchaboli no administration territoriale ni décentralisation au ministre fana esquantili doke kay gouverneur au kera bay konate administrateur civil do Sigasso gouverneur au kera Mboubacar Bagayogoye administrateur civil do Sego gouverneur au kera Birama Sissogoye ingénieur de eaux et forêts la no eji ani Kungo Matrafabawi jamana ministre somimbe ni onye simbe seko ani dongo mano e culture aye squantile doke aka conseil technique Yamoussa Fane administrateur des arts et de la culture directeur national des bibliothèques et de la documentation Birama Diankon assistant de recherche directeur national de l'action culturelle Alamuta Danyogo au Djorodira Alema professeur titulaire do directeur général du conservatoire multimédia Bala Fasege au Sougantira Boureima Fofana professeur do Sanfe Kalana directeur général de la maison africaine de la photographie Tijan Sangari administrateur des arts et de la culture directeur général du palais de la culture Amadou Ampateba Abdoulaye Djombana administrateur des arts et de la culture directeur de la cellule de planification et de statistiques du secteur jeunesse, sport et culture. Madame Yaïde Djeneba Dolo, planificateur. Directeur de la pyramide du souvenir. Madame Kouloubali Fadima Deta Fadimata, inspecteur de la jeunesse et des sports. Jamana ministre Somiya Simet Dine Ani Bato Konyama. Oye Squanteli Douke Aka conseiller technique. Madame Diakite Aminata Gitei, professeur principal do Chamanche Kalana. Jamana ministre Somiya Simbe Minye Tamasrau Olu Konyama no et transport ni désenclavement. Oyoka secrétaire général Squanti Al-Kaidi Amar Touré, administrateur civil. Oye conseil technique de Squanti Almadan Touré, inspecteur du trésor. Anouka chargé des missions. Boubacar Goro, enseignant de Odioro Dira Alema. Directeur général de la Société des patrimoines ferroviaires du Mali. Okera Sinas Sanogoye, ingénieur de construction civile. Secrétaire général du Conseil malien des chargeurs. Malik Kassé, ingénieur de construction civile. Secrétaire général du Conseil malien des transporteurs routiers. Commissaire principal de police Nanaï Sandiaï au Dioro Dira Alema. Jamana ministre Somimbe ni Onyesimbe. Farkolonyana Konyama. Au ministre Yaka secrétaire général Squanti Amadou Diara Yalkoy. Conseiller d'affaires étrangères là.
A est chargé de mission d'Oskwandi, Madame Traoré Claire Augustine Berthe Koulibaly, économiste do. Jamana ministre Somiya Simbe, Bagamara ani Monima, au ministre Fonaye Skwantili Douke, Hamidou Tchegoun Touré, professeur principal de l'enseignement secondaire, directeur général du laboratoire vétérinaire Gao, Moussa Kourouma, vétérinaire et ingénieur de l'élevage, Konafoni, conseil des ministres, Ale Kanya Folido. Mine malideun an kana fara fara. Silame jama anyo mine silame jama angana fara fara. Bende kapisa silame uni nyonche silame jama. Angana fara fara. Bende kanyiwa malideun ni nyonche silame jama. Angana fara fara. Silame jama wa anga nyon kanu malideun an kana fara fara. Silame jama anyo mine silame jama angana fara fara. Demiseni saya otanga mali bakoni. Mamdo biye le combien? Bi. Ina tonga hakli jakabo koy. Biye le 8 mars. Bado ikana na foko nyine noko ko funa yela ki yorodoy. Sabu gazama to yin ngalingew. Ibo fana kalama. Gazami blan yin ngal kella. E chodi. Biambla radio la de la kana yin ngal datila radio la dojme. Ni yin ngabi. C'est que je veux savoir, c'est tout. Au fond, je veux savoir là. Pourquoi je veux savoir? Tienikela. Tienikela yo bi kasara ko e fembe ko fe. Il faut qu'on aille me Enyi ngara datila ani adunata borata. Obonyonya sala. Nema kasara finyana de. Bi do nyumei. Manga nyumembola. Biedo jume biala msai. Ni mule o dafe. Iba soro iba do itanyo jelenge de. Ima foko biedo jume. Ye datide ni ngali. Biele come. Biele come o datide. O te do jume. Yo te bie ala msai. Ga biele come yen. Ibe datide ko. Iba nyefo. Bamananga ni français tikile o. Bamananga na fora biedo jume. J'ai dit le 8 mars, c'est tout. Na fora biedo jume bamananga la toya. Bamananga le na dati calendrier emla kuma calendrier jume de folo. O problème posé do. Calendrier chogodi. Emla kuma calendrier jume. Bamananga calendrier beo na ija fola ke. Ebo don. Ebo don. Ni to don avondo don amama. Où est le problème? Aya. Ikoni imirila to kwandla nga soroka kuma. Hal na sore kuma bawna ngala. Nema kuma miri to ka. Imirila to kana. Even miri era do. Be ga to calendrier de to mo ko. Ngo biye do nyume. O munema bamana calendrier datifo. To ka nyume meni ko do. Bamana calendrier munema datifo. Fo to calendrier de datifo. Ne ko ngo biye do jume. Dati do mo ko lo. E ko biye le combien? Biye le combien? Biye le combien o? Biye kalo kle juli o. Ave mangawa. Be ka kanga biye do jume ando tigile de. Biye la msai. Biye la msai. 8 mars, journée internationale des femmes. Muso ka domi krengerla la dien tomba u fe ka segi amba u tola. Niko muso iba fo ba kosebe. Niko muso iba fo balma muso. Niko muso iba fo fru muso. Niko muso ra iba fo ko de muso. De Gaulle ko j'ai beaucoup de respect pour la femme. Parce qu'elle est la source du prolongement de l'espèce humaine. Tchete tchewolo. Tchete muso wolo. Muso debe tchewolo. Ka muso era wolo.
Yoroni do. Maoma te muso bonya. Manindo. Kosebe. Siga yɛrɛ t'o la. Muso ni bonya de ka kan. Muso ni ladonni de ka kan. An ka tariku, an ka diinɛ ni an ka culture. Sinsinna ni yɔrɔ kan kojugu. Kosɛbɛ. Silamɛw b'a fɔ ko muso de kɛra silamɛya su fɔlɔ ye. Min joli bɔnna fɔlɔ. Sikaso. Balimamuso. Mɔgɔ caman t'a dɔn. Mɔgɔ Tarawele. Mɔgɔ caman t'a dɔn. Ale de fɔlɔ binna. Babemba ko ale tun b'a dɔn. Ka Mobutu balola. Sikaso tɛ kɛ jɔn ye. Tubabu ti don ka Mobutu balola, o ti don fana Sikaso. K'ale fana Babemba sɔrɔ ye. Kosɛbɛ. I m'a ye dɔnkilidalaw bɛ Mobutu Tarawele fasa da. Mobutu Tarawele tun bɛ Sikaso ye mɔnɛ caman bɔ. Ko musolangolo ko musoya ye mɔnɛ ye. Ci wɛrɛ tun bɛ fɔ Bamanan. O ye sɛnɛkɛlaw a b'olu de kofɔ. Kosɛbɛ. Ka cɛsiri. Denkɛ tun tɛ don min kɔnɔ Bamanan olu tun bɛ hami. K'u ka bulo datugutɔ don sabu muso bɛ taa du wɛrɛ de dilan. Kosɛbɛ. O don an ye ɲɛlɛnni kibaruya mɛn. Segu Sido Jara ani Bazando. O kɛra. Tamaniyanfan in na ye. Ɲɛlɛnni masaw u ma den wɛrɛ sɔrɔ a kelen kɔ. Masaw hamina. Ci wara dɔnkili dakan kɔrɔtɛ ma segi Bamanan n'a kɛba t'i bolo. Kɔrɔmatigɛli kumaw yera dɔnkiliw la. Kosɛbɛ. Ɲɛlɛnni masaw hamina. Mɔnɛ donn'u la. U ka sira ka kuma caman fɔ den wɛrɛ t'an bolo ɲɛlɛnni ko e ye muso ye. E bɛ taa wali du wɛrɛ de dilan i tɛ se ka sɛnɛ kɛ. A ko a fa n'a ba ma. N'o don cɛw ye baara o baara kɛ n b'a kɛ ka k'u la ka tɛmɛ u la. Ka gese da. Ka sɛnɛ kɛ. Ka mɔni kɛ. Ka bagangɛn kɛ. Ka mɔnɛ bɔ a fa la. Ka mɔnɛ bɔ kabila la. Ka barika dɔ du la. Ka dan tɔw kɔ. Ka falen. Ka k'u la ka tɛmɛ u la. C'est ça l'histoire de Ɲɛlɛnni. Kosɛbɛ. Mɔgɔw ka yɛlɛ talon kan k'i cɛ dɔgɔya. Ka parfum fiyɛ o de ye Ɲɛlɛnni ye. O ti Amazon fana ye. C'est ça Ɲɛlɛnni. Ni maa taara tɔgɔ dama ta k'o da i yɛrɛ la. O tɔgɔ yɛrɛ kɛwale ye fɛn o fɛn ye. E b'o opposé de la. Ɲɛlɛnni m'a fɔ ko n cɛ ye n tɔɔrɔ dɛ. Bada. O ma kɛ. C'est ça l'histoire. Kosɛbɛ. Ɲang min bɛ yen ka fara nin kan. I bɔra k'a fɔ ko muso de bɛ bange. O kɔfɛ min bɛ fara o kan. O de ye i da sera an ka culture ma. Seko ni dɔnko. N'i ye culture prolongement yɛrɛ. A ka taga ɲɛ a ka yiriwa. Farafinna taabolo ye jumɛn? An ka kabila taabolo ye jumɛn? Muso de bi a sera don den kɔrɔ. Parce que muso de ye ko yiraba fɔlɔ ye den na. Den yɛrɛ ka ladamu. Ni muso tiɲɛnen don. A bi denw bɛɛ kɛ fɛn jugu ye. Kosɛbɛ. Kama an ka maakɔrɔw caman bɛ yen ni den tun ye ko dɔ kɛ. U b'a n'a ba de sanctionner ɲɔgɔn fɛ. Kosɛbɛ. Hali kan. Kosɛbɛ. Yasa ka kan mɛn. Ganzan tɛ ne tubabu b'a fɔ ko langue maternelle. Parce que muso de bi kan kuma fɔlɔw fɔ den ye. A b'a sɔrɔ muso de fɛ. Et puis fana o ye ni u bɛ u sigiyɔrɔ yɛrɛ la ye. Nka hali an ka mɔgɔ minnu bɛ taa tunga fɛ n'u musow bɛ taa. I b'a sɔrɔ muso de sɛgɛnnen don contact la kosɛbɛ ka tɛmɛ hali cɛw kan. Sabu a bɛ forme na musow ka kuma la cogo min na bi.
sabu ha muso de sɛgɛnnen don o ko la kosɛbɛ sabu denmisɛnninw ka kalanko i b'a sɔrɔ muso fɔlɔ de bɛ se ekɔli karamɔgɔw ma ekɔliso la den tɛgɛ b'a bolo yaasa ka taa ani ekɔli karamɔgɔw ani ekɔliso mɔgɔw ɲɛ yira ɲɔgɔn na k'a di olu ma a y'a kalan cɛ kɔni ye waribɔla ye nka kɔntakiti o fɔlɔ de bɛ kɛ yɔrɔ sigibaw ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ale de bɛ den bilasira den mana segin ka na so fana a b'ale ka garidi de kɔnɔna na donc c'est pour dire que cɛ kɔni bɛ bɔ ka taa ɲini cɛni kalannen de don koyi cɛ bɛ bɔ ka taa ɲini nka muso kɔni ale bɛ so ka a bɛrɛbɛrɛ de yaasa ɲininen non seulement ɲininen kana tiɲɛ dɔ bɛ se ka fara kan cogo min na fana danbe fana bɛ se ka makara cogo min na fana cɛ fana ka baara o la i b'a sɔrɔ muso ka ko ka gɛlɛ cɛ yɔrɔ fɔ ka se a dan na o ye farafinna yɛrɛ tabiya ye contrairement dɔw bɛ ka bɔ ni kuma minnu ye ka cɛkolo ko tɛ dɛ sogore ko cɛkolo ko tɛ dɔw bɛ ka bɔ ni kuma min ye ka mankan ci farafin cɛ muso ka ko ka gɛlɛ a yɔrɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye farafin cɛ bi a danbe de ye muso la a dɔgɔmuso la a kɔrɔmuso la n'i ye ko kɛ dɔgɔmuso la balimamuso la walima kɔrɔmuso walima muso yɛrɛ la min tɛ bɛn a bɛ i n'a fɔ i y'a kɛ cɛ fɔlɔ de la a bɛ komi i n'a fɔ i y'a kɛ balimakɛ fɔlɔ de la a bɛ komi i y'a kɛ muso in fa de la donc hali ka kojugu lase cɛ ma ou bien balimakɛ ma walima fa ma a b'o kɔrɔ dɔ ka tɛmɛ i k'a ɲɛsin a dɔgɔmuso ma walima a muso walima muso dɔw min bɛ a ka mara duguma ça c'est impardonnable kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la cɛnin kalanna musow ka hakɛ musow tɔɲɔn bɛ ko caman na dɛ u tɔɲɔn na ko caman na il faut parler franchement cɛ dɔw kɛmɛ ka muso bila jigilatigɛ ni dusukasi ni tɔɔrɔ min kɔnɔ a barika ka bon dɛ a barika ka bon n'i taara hali an ka tɔgɔdamusow fana lajɛ k'u balo cogo lajɛ k'u ka baaraw lajɛ hinɛtɔ ko don dɛ hinɛtɔ ko don duguba kɔnɔ fana baara min bɛ sen na hakilitan dɔw fɛ ka ɲɛsin muso ma a barika ka bon a barika ka bon n'i ye nin ka fɔ i bɛ taa nantan kolon dɔw fana sɔrɔ kalo kan na ko anw ka diinɛ ni laadaw de ye muso tɔɲɔ ye manamanakan da ye dɛ manamanakan de tɛmɛ a kan n'u ko muso ka droit i b'u ɲininka ko mun ni mun don dun ka fa kuma i t'o mɛn kɔnɔ ten saniyali ko kuma i t'o mɛn kɛnɛya i t'o mɛn olu denw ka baara sɔrɔ i t'o mɛn ko muso ni cɛ ka kɛ kelen ye ko muso kana bila mara kɔnɔ ka kɛ liberté la min y'a ja a k'o sira ta ma i b'a ye nin fɛn ninnu bɛɛ ɲɛsin bɛ mun ma diinɛ jɔsenw karili a n'an ka culture jɔsenw karili komi u kɛmɛ ka jamana in den dɔw kɛ sidɔnbali ye olu yɛrɛ n'i y'an ka culture wala an ka diinɛ tɔgɔ fɔ dɔrɔn i b'a fɔ i ye biɲɛ de turu la kosɛbɛ et ne savent pas que tubabumuso ni tubabukɛ yɛrɛ hali sara u saralen tɛ cogoya kelen na i bɛ sara hakɛ dɔ la k'i ye muso ye i bɛ sara hakɛ dɔ la k'i ye cɛ ye kosɛbɛ tubabula ye union européenne yɛrɛ ta ye 17% de o t'anw fɛ yan dɛ o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o t'anw fɛ yan dɛ o t'anw fɛ yan muso min bɛ bugɔ k'a faga faransi yɛrɛ kɔnɔ an y'a jate bɔ a ma mɛn hali san 50 kɔnɔ san 100 kɔnɔ o tɛ se ka kɛ Mali la san 1 dɔrɔn jate ye faransi ye muso 200 ani kɔ
donc daden bɛ olu ta kan anw fɛ yan dɔ bagan dɔ ye joli bɔn muso la ou bien dɔ bɔra muso ka kamalen tigɛ ka masa yɛrɛ la o ye a muso faga o de bɛ ta ka anw ka jamana tɔgɔ tiɲɛ ka diinɛw ni culture tɔgɔ tiɲɛ ko yanga telew ni fɛnw na ka yira diɲɛ na u bɛ dɔ ka ci de la u bɛ dɔ ka ci ko tiɲɛ ye min u ye muso hakɛ min nɛgɛn ko muso ni bɛrɛ de ka kan ni ko dumuni min ka di ye ni cɛ ma sɔn i ka fɔta ma cɛ i bɛ taa nin yɔrɔ in na cɛ tɛ sɔn a ma n bɛ yaala cɛ tɛ sɔn a ma k'o ye violence de ye u ye nin kuma muso hakɛ min nɛgɛn k'u bila ta tiɲɛ sira kan ka nin kuma fɔ k'a don hakili la a tila bɛɛ ka furu sara bi wajibi de nɛgɛn ka furu ni furusa cayara a conséquence ye mun ye balaw don den minnu bɛ furu kɔnɔ den ninnu bɛna kɛ mun ye a conséquence barika ka bon a réalité o de ye laɲini ye ka du ci ka sigida ci ka jamana ci a lajɛ musow fana n'a fɔra ko droit des femmes musokɔrɔbatigi ninnu ɲɛna ko olu de ye muso ye baarakɛdenw bi u bolo sokɔnɔ ye kosɛbɛ tɔɔrɔ u yɛrɛ kɛmɛ o kɛn tɛ k'olu mara cogo jugu yɛrɛ u bɛ k'olu coloniser de a ka jugu ni colonisation ye jɔnya kɔni olu de sigi bɛ télé la kosɛbɛ ko musow ka hakɛ baarakɛden ye cɛ ye tari muso don muso dɔ den don muso don waliden dɔ ka fara o kan e ma se ka hinɛ o yɛrɛ la o de bɛ ka ye fini ko so kɔnɔ kabi fajiri a bɛ wuli kosɛbɛ fo minuit du baara bɛɛ e bɛ joli don ma kalo la 1000 1500 n'a cayara 2000 o bɛɛ n'a ta e bɛ k'i ta kani jamana na e ma don poste la dɛ n bɛ kɛ ministre ye dɛ an bɛ kɛ président ye dɛ an bɛ kɛ nin ye dɛ waliden b'i wolo so kɔnɔ c'est une femme kosɛbɛ baarakɛdenw tɔɲɔn bɛ cogo min Mali kɔnɔ bi ala de b'a hakɛ da dɔn taa ɲininkali kɛ Côte d'Ivoire ko baarakɛden bɛ sara joli kosɛbɛ walima Sénégal n bɛ dɔ kalama Sénégal ta la ni y'u mankan mɛn ayi a bɛ dumuni kɛ an ka so a bɛ si an ka so ala sabali sa ni dumuni ma kɛ baara bɛ kɛ wa ou bien e tɛ fɛ a ka balo de on dirait que dɔw yɛrɛ bolo baarakɛden yɛrɛ bɛ jate wɛrɛ kɔnɔ min tɛ adamadenya minɛ ye kosɛbɛ ni u ta kuma sera so fana o nin tɛ bɔgɔli la hali du denmisɛnnin fitininw b'u k'a nɛni fɛn tɛ se ka bɔ a la kosɛbɛ se ka kuma a lajɛ o nin tɛ galon tali k'a da baarakɛden na u ta kuma selen so nin tɔɔrɔ bɛɛ kɔnɔ ko n ka sanu tunun na kosɛbɛ kabala ka so dan sanu tɛ yen ou bien verre dɔ cira bolo verre dɔ cira ko k'o bɔ sara la sara 1000 par mois ko sara walima ni kalo in i ye kalo hakɛ min fɔ o tɛ dɛ voilà ni hakɛ in de don hakɛ de don ka ji bɔ waliden ɲɛna ka ji bɔ a masaw ɲɛna ko e muso ye ko e denba ye k'e bɛ tila ka musow ka hakɛ ko kuma bɔ i da hali tɛ maloya ala ɲɛ b'u la ala ɲɛ b'u la ɲangi i ye yɔrɔ min fɔ min bɛ tali kɛ an ka diinɛ ko la ni dɔw b'u jɔ ko diinɛ de ye musow kɛ jɔn ye diinɛ muso au contraire silamɛya diinɛ ye muso sankɔrɔta kosɛbɛ ni mɔgɔ min bɛ musow ka lahalaya kalama k'a sɔrɔ silamɛya diinɛ ma se farafinna yan walima silamɛya diinɛ bɔra yɔrɔ min n'o ye Arabie Saoudite Makan la période o bɛ min wele ko la période préhistorique muso tun bɛ cogo min na ye muso tun bɛ cogo min na ye n'i ye o kibaruya dɔn o de la i bɛna dɔn ko silamɛya ye muso sankɔrɔta kosɛbɛ d'abord mariage minnu tun bɛ yen a mariage dɔw a dɔw tun ye faleni furu de ye u b'a fɔ ma ko faleni furu dɔw bɛ e b'i dɔgɔmuso di ne ma furu la ne fana bɛ n da den ma walima e b'i denmuso di ne ma ne fana bɛ da den ma a furu wɛrɛ tun bɛ yen fana o tun ye
muso bɛ cɛ fila bɛɛ fɛ nka cɛ u b'u musow falen de o kɔrɔ ye dɔ in muso ko t'a ɲɛ bilen muso in kɔni ko t'ale ɲɛ bilen ale b'a furu waati ma kun ka d'a ɲɛ mais sisan kɔni a nege t'ale la bilen dɔ in fana ta o nege t'o la bilen u tun bɛ furu don o cogo la furu dɔw wɛrɛ tun bɛ yen fana a tun bɛ se ka caman i tun bɛ se ka muso caman furu da yɛrɛ t'a la hakɛ o hakɛ mana jɛ i bɛ se ka furu dɔw y'a ta kulubalilaka dɔw y'a ta fo 30 40 dɔw fana y'a ta fɔ to ka ɲininkali kɛ kuma dɔw la ne ko muso dɔ in yɛrɛ tɔgɔ ye di et puis diinɛ nana a limité ka kɛ 4 diinɛ nana condition d'a la k'a kɛ 4 et puis a tɛ furu gansan a tɛ furu gansan i bi a ta wa condition min poser kan d'abord i b'i jija de i ka tile u ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'i ka alijinɛ sɔrɔ gulɔ la ka tila k'i ka alijinɛ sɔrɔ gulɔ la k'aw ka siran ala ɲɛ musow ka ko la wa n'a se t'i ɲɛ kana ta kosɛbɛ n'a se t'i ɲɛ kana ta n'i ma ta fana k'i ka sun kana kɛ kogo ye o ye i bɛ kogo ta su fɛ ka bɔ kosɛbɛ n'i tɛgɛ tara o fana na gɛɲɛ 80 walima kosɛbɛ walima dingɛ en tout cas a kɔrɔbɔ kɛ a tɛ se ka kɔrɔbɔ voilà bon tout ça ni dɔw ɲɛ tɛ nin si la parce que olu t'u yɛrɛ kalama kosɛbɛ olu ɲɛna k'olu kɛn bɛ nazaraw ye nazaraw yɛrɛ tigɛ b'u la ni fɛn bɛɛ ye parce que mɔgɔ tɛ i yɛrɛ dɔ ye tubabu ti valeur du la kosɛbɛ je vais te dire an taara invitation dɔ la mɔgɔ caman tun bɛ fini dagabanaw ni fɛnw na tubabu de tun bɛ yen mais ne ye n dɔgɔnɔw ka fini don o yɔrɔ in a kɛra ɲɛna o complet e tun bɛ yen wa hôtel Radisson na kosɛbɛ Palestine ambassadeur kun y'an wele exactly donc a kun ko Palestine ka indépendance ko o fêti a bɛ fɛ k'o ɲɛnamaya Mali kɔnɔ yan tubabu tun tɛna minɛ sirimuso la kosɛbɛ o don kɔni photo caman taara ni ye dɛ kosɛbɛ photo caman taara ni ye nka kow bɛ nin cogo de la kosɛbɛ bi valeur don mɔgɔ la mɔgɔ min b'a yɛrɛ ka identité kan n'o tɛ hali dɔw kun t'i dɔn olu gɛrɛli la pour que k'i dɔn kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔngɔnɔw ka tɔnba min bɛ yan o ɲɛmɔgɔ n ka jɔnkɛni ginɛ dɔgɔ a gɛrɛli la k'a sɔrɔ hali a kun t'i tɔgɔ dɔn a wagati a tun bɛ kɛnɛ kan a nana dɔrɔn k'i ɲininka ko karamɔgɔkɛ ko e bɛ anw ka fini na n ko ne ye kadɔw ka masakɛ de ye i jɔn kɔfɛ e de la ka kadɔ kamalen ye nin cogo la i jɔn kɔ o yɔrɔnin y'i jɔ dɛ dɔngɔnɔw u ka culture ka d'u ye dɛ jɔn ta man d'a ye ka finiw ka d'u ye jɔn ta man d'a ye i b'a dɔn an ka développement na gɛlɛya fɔlɔ min b'a la o de ye min bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan an t'a fɛ c'est vrai hali ni mɔgɔ ye temps ta cogo o cogo k'an ka finiw dilan i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔ de t'a fɛ bon ni an ka mɔgɔ t'a fɛ min y'a dilanbaa ye a bɛ sɔrɔ kɛ cogo di gɛlɛya bɛ don a ka sɔrɔ la o de kosɔn an ka laadala fini ninnu u sɔngɔ ka gɛlɛn parce que n'a sanni man teli a dilanbaa bɛ balo cogo di ou bien a feerebaa bɛ balo cogo di donc kelen-kelennin minnu bɛ san f'a ka sɔngɔ gɛlɛya sinon a tɛ balo 8 mars kɔni an bɛ foli di an baw ma kosɛbɛ ani an balimamusow ani an ka seerew n bɛ foli las'u ma caman ko k'olu bɛ gwa la ne ko n ko ni 8 mars tɛ aw tɛ gwa la quoi ça veut dire que aw hinɛ ka kan ka maa minɛ dɛ seerimuso yɛrɛ dun ayi 8 mars ko tɛ ne ta ye o anw ta ye furutututu de a ma fɔ ko diɲɛ bɛnkan don wa aw dun bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ non anw tɛ 8 mars ma kɔnɔ o la o nin ye ne taabolo de ye n bɛ taa sɛgɛsɛgɛ dɛ a caman bɛ k'i ɲɛna o n'a y'a sɔrɔ i bɔ mɛ gwa la ka sin arajo ma yan a caman bɛ k'i ɲɛna ayiwa k'a sɛnsɛn ka na san kɔni tɛ
y'anw taabolo de o aw ka dusubaya in ka a donna ta bɔra ta n tɛ jɛni nin ye non tɛ jɛni nin ye walima ka giribasa ka taa minɛn cɛ ka bɔ bi kɔni i tɛ si yan ka tila ka taa mɛrɛmɛrɛ bɔ cɛ n'i ma taa kuma i ka muso fɛ ni dimina sen o y'a ko bɛɛ bannen o b'a sɔrɔ a bɛ ka delili cogoya fɛrɛ ɲini anw ko non kana na su ko i yɛrɛ la bi kɔni i tɛ si yan o ye kuma jugu de ye nka n tɛ jɛni nin ye cɛbakɔrɔ fana bɛ se ka jɛni fɛn bɛɛ wa o ye k'a fɔ ko n tɛ wari bɔ n tɛ wari bɔ a nege bɔra donna ta bɔra ta a bɛ débat wari min fana demander mɛ dɛ kɔfɛ ka tila ka munumunu ne ko e kungo joli de e yɛrɛ b'a dɔn waati dɔw la kuma dɔw la e kungo ko 1000 de ya wa 4 bi yan yɔrɔ o kan ka bɔ dɛ ça c'est quoi muso ma tigɛ i la wa o fana e tɛ si kɔ la siɲɛ kelen et puis maliyɛn kɛ ɲɛna ka a yira k'a fɔ muso ka di ye k'o ye affaiblissement de ko kɔrɔ i tɛ cɛ ye wala donna ta bɔra ta u bɛ retard la o kɔrɔ i fa kun o ye fasan ye u kɛn bɛ ka anw ta da fasan kun na u b'a sɔrɔ ɲɛfɛ k'ale tɛ k'i yɛrɛ la fasan yɛrɛ k'i den k'i yɛrɛ la fasan yan dɔ ko i bɛ ka kuma jama kungo la yan hali baro kɛli muso fɛ dɔw ɲɛna ko nin bɛɛ ye fasan ye u ɲɛ kumunen bi don parata ɲɛ kumunen bi bɔ kosɛbɛ hey c'est quoi pourquoi e bɛ taa woro bɔ a kɔ k'a furu ka tila ka n'i yɛrɛ kɛ acteur ye panga cun ni fɛn na ka sɔrɔ kisɛ tɛ jaba la i bɛ tila ka taa kan wɛrɛ fɔ kɔfɛ min tɛ sɛbɛ ko ye i m'i yɛrɛ malo wa o kɔni a gɛlɛyara la sirimuso n sigilen ɲɛ b'a la sisan fo sɔgɔnɔ a bɛ n'a fɔ n ka micro jɔ sisan ne ko i tɛ tɛmɛ ni bi kunnafoni ye dɛ wi marisi tɔ i hakili tiɲɛna n ko i hakili tiɲɛna n'a min mago t'a taw la anw mago b'an taw la maa mago bɛ kɛ fɛn na nka dan bɛ ko bɛɛ la dɛ non n'i ye maa o maa ye ko muso kɛmɛ ka kɛɲɛ non a tigi faiblesse ba don non faiblesse don karamɔgɔkɛ ou bien muso t'i fɛ ni muso t'i fɛ m'o fɔ dɛ kana na n bila kuma caman na y'o tɛ n bɛna fɔ ko o yɔrɔ in o lajɛ kosɛbɛ non kana na n bila kuma caman na ni muso kɔni t'i fɛ je n'ai pas dit ça silamɛya yɛrɛ ma encourager ka muso ta muso min t'i fɛ o y'a damako ye kosɛbɛ muso min b'i fɛ o marali bɛɛ k'e kɛɲɛ o ye kabako ye dɛ Maïmatara bɛ nin walanda di o e ka Maï lamɛn Maï bɛ nin di Maï lamɛn ngulo tun b'a mankan la k'ale cɛw b'a fɔ ko musow k'u labɛn u ɲɛ kɔrɔ ko mun na k'e yɛrɛ t'i labɛn a ɲɛ kɔrɔ ne y'i labɛn e bɛ bɔ mun e yɛrɛ t'i labɛn k'i sigi a fana ka to k'i labɛn ne filɛ a ma fɔ i ka kɛ bibliothèque kɔnɔ bébédeni yɛrɛ aya ka taa keleya i b'a fɔ radio baarakɛla muso e bɛ bɔ a donna ta a bɔra ta n tɛ gansan ye fiyewu nin faamu nin ye sirimuso ko ye ni téléphone sonina nin ye jɔnni mankan ye n'i bɔ nin tɔ tɛ baara ye walayi nin tɔ tɛ baara ayi n'a tolila kasa bɛ bɔ o a tɛna toli yɛrɛ kuma tɛ e ka kasa min a ye min de fɔ sirimuso ye jɔnni non jalousie zéro ale ka kuma man ca o a to n ka fɔ dɔrɔn parce que ale b'a dɔn ale ni mɔgɔ tɛ yen o n ko ne da y'a fɔli dɔrɔn de ye ne b'a fɔ dɔrɔn i bɛ se du ci la minɛ i bɛ tɛmɛ avec jalousie zéro i bɛ tɛmɛ nin kelen kan kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'histoire o ye a jira k'a fɔ première dame an ɲinɛna k'a fɔ wa o ye fili fili kɛra première dame ko an ka foli b'a ye kosɛbɛ an ka foli b'a ye kosɛbɛ madame Keta Aminata Maïga an ka foli b'a ye ko Maïga kosɛbɛ
ka hakili to Mali musow la ka hakili to baarakɛdenw na kosɛbɛ k'u cɛsiriw ye u kana da maa kalannenw dɔrɔn ma an baw caman bɛ sugu fiyɛw la u ma kalan u tɛ kalanko ɲɛdɔn nka musow dɔw ni hakɛ ka kan kosɛbɛ u k'u hakili to olu la kosɛbɛ cɛkɔrɔba président IBK a ka hakili sigi jamana mara ma nɔgɔn a ma nɔgɔn nka ni muso ɲuman bɛ i kɛrɛfɛ o bɛ hakili sigi d'i ma kosɛbɛ kosɛbɛ ka to ka jigisigi kumaw fɔ a ye ni muso b'i kɛrɛfɛ hakili bɛ min na fiɲɛba caman bɛ ci i kunna nka i b'a ni hakili sigi kɛ jamana dɔnkilidalaw b'a fɔ ten ko n'i kɛra ɲɛmaa i bɛ kɛ dugukolo de ye a bɛ muɲu ko fɔ i ma ye an ka traditionnaliste ko ɲɛmɔgɔ bɛ kɛ ɲamanton de ye donc u ka kɛ ɲamanton ye maliyɛnw ka taa ɲaman bɔ u kan bɛɛ ka na n'i ka ɲaman ye k'a bɔ u kan o ɲaman kelen bɛ tila ka cɛ ka kɛ nɔgɔ ye k'a don foro kɔrɔ ka ɲɔ di ka malo di ka fini di ka balo kɛ dun ka fa ka sabati o kɔfɛ kosɛbɛ fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'essor o ye a jira k'a fɔ Sunbelu Bubayi Mayiga bi a bɛ taa Maroc faba kɔnɔna la araba Premier ministre Sunbelu Bubayi Mayiga ani délégation dɔ ministre wɔɔrɔ bɛ a nɔfɛ u ma kɔnɔnen dɔ bi alamisa Marocaw olu fɛ yen a kan ka taa baaraɲɔgɔnya ni teriya sira dɔw bɔ Mali ani Maroc ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tile 2 kɛ nin taama na an ka jamana gouvernement ɲɛma a ye avion kɛrɛnkɛrɛnlen ta 9h waati min ye araba a bɛna bisimila ye 9h waati min ye Maroc premier ministre fɛ ni o ye Dr Saadetdine El Ousmane o sɔgɔmada kelen Mali ka délégation bɛ taa min ye Mohamed V o dayɔrɔ la n'o ye mausolée Sunbelu Bubayi Mayiga a kan ka taa min ye fleurs da o yɔrɔ la ka tasibilaw ka olu kɛ ani ka dugawu kɛ banbatɔ ye n'o ye Majesté Mohamed V ye ani Majesté Hassan II a kan ka taa olu fana ka kaburu la kumaɲɔgɔnyaw kan ka tɛmɛ Bubayi Mayiga ani Maroc premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ o bolodalen don o kɔfɛ min ye réunion dɔw ye olu fana makɔnɔnen don premier ministre fila in bɛna ye réunion min ɲɛmaya la o réunion senfɛ bɛnkan sɛbɛn tan bonyango o bolonɔbilaw olu kan ka kɛ baaraɲɔgɔnya bɛna tɛmɛ Mali ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ bolofara minnu kɔnɔna la a bɛ tali kɛ olu bɛɛ lajɛlen de la Mali yɛrɛ premier ministre Sunbelu Bubayi Mayiga o kɔfɛ min ye chambre des représentants Maroc kɔnɔna la o ɲɛma n'o ye Habib El Maliki ye a n'o kan ka ɲɔgɔn ye ani chambre des conseillers o ɲɛma a n'o fana kan ka ɲɔgɔn ye a ka taama tile 2nan na min ye Sunbelu Bubayi Mayiga ye ani a kan ka taa institut Mohamed VI o fana lajɛ o kuma min y'an ka alimami minnu bɛ yen n'olu bɛ formation na olu ka formation kɛyɔrɔ a kan ka taa a ɲɛda olu kan o kɔfɛ fɛn min bɛ tali kɛ baaraɲɔgɔnya min bɛ tɛmɛ Mali ani Maroc ni ɲɔgɔn cɛ a yera k'a fɔ o siratigɛ kan an ka jamanaden caman bɛ ka kalanw kɛ o kɔnɔna la a kan ka taa bɔ olu fana ye a ka nin taama in ka taa Maroc a bɛ na to sen na o kuma min ye ministriw ye olu caman bɛ a nɔfɛ o dɔ ye Cɛna Kulubali ye n'o ye an ka jamana sɔrɔsiw ka ɲɛmaa ye ani Cɛma Iber Kulubali n'o ye an ka jamana ministre min bɛ kuma ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ Dr Boubou Cissé sɔrɔ ani musaka ministri Mawludu Benkatra o fana b'a nɔfɛ nin taama in na fo ka taa se Moulay Ahmed Boubacar n'o ye transport ministre ani Madame Kan Roketu Magiraga n'o ye sɛnɛ ani mɔni o ministre ye kunnafoni an y'a sɔrɔ fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn de kɔnɔ an ko min ma ko l'essor
rahmanir rahim an fɛ Almadina la an bɛ billetterie kɛ sisan ka taa san 20 taa fan bɛɛ fɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa fan bɛɛ fɛ ou bien ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa yɔrɔ ka di ye an bɛ billet dilan i b'an wele par téléphone i b'i ka billet sɔrɔ i bɛna wari sara agence la. an fɛ Almadina na an ni compagnie bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula an agréé don IATA la depuis san 20 an bɛ billet dilan jamana bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Istanbul, Montréal, Nouakchott, Abidjan o n'a ɲɔgɔnna caman. halisa an fɛ Almadina la billet tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ western kɛ a kana jɔrɔ tuguni western ko la ko billet jour férié walima banque fermena a ye n'an fɛ an b'a ka bila la toujours western ko la a b'a fɛ ka wari ci walima a bɛ fɛ ka wari ta a kana jɔrɔ a ye n'an fɛ yan. hiji ko fana komi a b'a dɔn cogo min o y'an ka baara kɔrɔ ye donc toujours an labɛnnen de hiji ko la ani umura ko san kalo 12 an ka hiji baaraw tɛ jɔ an n'an ka umura baaraw a kana jɔrɔ hiji ko la tuguni a y'a bila Almadina kan inshallah a bɛna an sɔrɔ yan an labɛnnen k'an ma kɔnɔ inshallah. an fɛ Almadina la an ka clients bɛ se ka paiement kɛ ni carte de crédit ye an b'u dɛmɛ fɛnɛ fidéliser compagnie aérienne na en même temps an b'u dɛmɛ fɛnɛ ka checking kɛ an la ye a ye wuli dɔrɔn ka se Almadina la yan an bɛ aw mago ɲɛnabɔ. an balimaw kan yɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ autorité intérimaire Mande commune kɔnɔ ko a sigira kunungo n'o ye furancɛ fanga min bɛ sigi mairie kunna ka waati latɛmɛ yanni kalataw cɛ a yira k'a fɔ min ye a ka ca ni san kelen ye maire kalata a jaabiw ko a jaabiw annulé la n'o ye ka o wuli maire kalata min kɛra novembre 2016 Mande commune kɔnɔna la ni dugu 25 bɛ o kɔnɔ san kelen ani dɔɔni bi a yira k'a fɔ o kalataw ɲɛmaa ma se ka sigi ka suwanti ka bila commune kunna autorité intérimaire min ni sigi tun bɛ ka o makɔnɔ yaasa ka commune koɲɛw ka olu ɲɛnabɔ a sigira sen ka kunungo araba min ye kati préfet fɛ a yira k'a fɔ maa 29 de bɛ a jɛkulu kɔnɔ a ɲɛmaya bɛ n'u kɛlɛpili de bolo o ye coordinateur régional de l'Union pour la démocratie et le développement UDD Kulikoro kɔnɔna la kunnafoni lase sɛbɛn n'o ye l'indépendant ye u ye a jira k'a fɔ marifa dilanna dɔw bɛ yen ko commissariat 15e arrondissement maaw taara bolo da u kan olu de la ka ɲɛfɔli kɛ u ka juma tɛmɛnen lase la k'a fɔ ko maa 12 minɛna marifa dilannaw de don ɲɛmakɔrɔ kuranin na o bɛ kabala masuna na min ye force spéciale antiterroriste forçati maaw olu fɛ o kungulenna kelen de kan o kuma min ye marifaw dilanni ka di maaw ma sabu maa minnu bɛ marifa ci maaw la k'u bolofɛnw ta a marifa ninnu caman bɛ dilan ni maaw de fɛ o kuma commissariat 15e arrondissement olu fana ye baara nɔbɔ o kuma min ye tarata tɛmɛnen u ye maa 4 minɛ denmisɛnw don n'o ye jeune dɔw ye bakɔ jikɔrɔ ni nɛrɛkɔrɔ maa 4 minnu ka baara ɲɛsin bɛ marifa dilan ma ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɔrɔlen ye ni maa 4 ninnu minɛna u ka baarakɛyɔrɔ de la n'o ye marifa ninnu bɛ dilan u fɛ yɔrɔ minnu na n'o ye arme artisanale ye a yira k'a fɔ mɔmɔniw caman kɛra polisiw fɛ u ka baarakɛyɔrɔw la o kuma min ye polisiw ye 11h waati u taara mɔmɔniw kɛ a kɛra sababu ye min ye u bɛ min wele ko persesi o 2 ka o sɔrɔ u ka yɔrɔ la kanon 9 ani kartusi 3 chargeur 7 bonyango ani ka taa se pistolet kɛlɛ ma min dilanna k'o labɛn ka ban u ɲininkali Modibo ani Seidu ani ka taa se maa 2 tɔ ma o kuma ni o dɔ ye Ali Yanoga ye u jɔra waleya ninnu bɛɛ lajɛlen la min jalakili danbɛ u kan u ye a yira k'a fɔ n'i ye a ye u bɛ nin baara la dɔwɛrɛ tɛ u fa n'o tun ye Yanoga ye o de u bolo don nin baara la o ka saya kɔfɛ u tora o baara la hali bi ka marifaw dilan u bɛ fusiw dilan ani pistolet automatique ka sɔrɔ yamaruya tɛ u bolo ka baara kɛ ni maa 4 u déférela ka taa procureur o yɔrɔ la commune 5 kɔnɔna la o kuma u ka ko kan ka kɛ cogo min sariya sira kan procureur ale mana bila danga min na a bɛ yen l'indépendant ye a yira k'a fɔ koro kɔnɔna la kabila mankanw ko a daminɛna tuguni koro cercle a yira k'a fɔ fitinɛ da donna tuguni kabilaw olu ni ɲɔgɔn cɛ u ka cercle kɔnɔna la a yira k'a fɔ min ye janvier kalo ka na février kalo la 2018 ɲinɛ sankura yɛrɛ kɔnɔna la
ni fitne nu ko a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ u ni na kaban ani ka tiɲɛni don maaw bolofɛnw na. Ni yɔrɔ minnu bɛ ka kofɔ a yira k'a fɔ u ka village dɔw do o kuma i n'a fɔ Jungani, Bondo ani Dinanguru fitne da don bɛ ye kosɛbɛ kabilaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Kɔlɔlɔ ye fɛn min ye école caman bɛ yen minnu ni olu datugun bɛ bi sugu wɛrɛ tɛ ka jɔ bilen a yira k'a fɔ bɛɛ sirannen don su kana barika bonya. ONG caman bɛ yen minnu ni olu ye koro dugu bila i n'a fɔ AMAPU ye a yira cogo min. O kuma min ye agence ye hakilijigi kɛ juin kalo 2017 k'a fɔ dozo dɔw bɔnɛna a nin na o de kɛra sababu ye ka na ni kabila manga ye fila ni dɔgɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ min ye Gondokuru o village kɔnɔna la n'o bɛ Jankabu commune kɔnɔna la ani Tanfa Dala ani ka taa se Nawajɛma ninnu bɛ Jongani commune kɔnɔna la fitna donna ye kabi 2017 ni o fitnaw daminɛna hali bi o balaw de bɛ sen na. Yasa ka se ka fusire ni balaw danna sa a yira k'a fɔ jɛkulu dɔw sigira sen kan association bɛ o la députéw bɛ o la ani ka taa se min ye agent wɛrɛw olu ma yasa ka kumaɲɔgɔnya dayɛlɛ balimaya ni sindiya kɔnɔna la maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka fitinɛ dugan. O kɛra sababu ye ka comité de suivi dɔ sigi sen kan bɛɛ kɛra fɛn minnu kan kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkanw ka se ka o waleyali nɔbɔ fitinɛ bɛ se ka bali cogo min. Kunnafoni an ye nin sɔrɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko l'indépendant. Jama an ka ɲɔgɔn minɛ malidenw an kana fara fara. Silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama an kana fara fara. Kira kanubaw an ka ɲɔgɔn minɛ malidenw an kana fara. An balimaw kunnafoni lase sɛbɛn n'o ye l'indépendant ye o ye a jira k'a fɔ mankan wulen bɛ bi. Tarata tɛmɛnen médiateur taara sɛbɛn di Bubi Maïga ma n'o ye avant projet de loi o sariya kan ka ta assemblée kɔnɔ maa minnu ye marifa ta jamana kama yafa bɛ se ka dayɛlɛ u ye cogo min an ka sigiɲɔgɔnya kɛ ni ɲɔgɔn ye. Nin sɛbɛn in a yira k'a fɔ laɲini ye fɛn min ye sɛbɛn in k'a labɛn ka hakilinaw sigi a kɔnɔ k'a bila ka taa député bulon na olu ka sira di. Kuma minnu bɛ a kɔnɔ o dɔ bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye marifa ta jamana kama kiiri nɔgɔnni min bɛ u nɔfɛ ka nɔgɔnniw bɛɛ wuli ka bɔ a ma o si kana nɔ minɛ nka ko maaw ko don joli tɛ maa minnu tɛgɛ la o kɔrɔ maa minnu ma dansago baaraw kɛ. Nin kuma yɛrɛ dama ye labɔli kɛ yasa adamadenya hakɛ lafasa jɛkulu ka biɲɛ turu olu la olu caman murutin bɛ bi ka fɔ nin tɛ se ka faamu cogo si de la. U ka faamu na wajibi de don kiiri k'a ka baara kɛ ka se fo a dan na nin ko kɔnɔna la balaw ni fitinɛ minnu ni dankariwale minnu kɛra kabi 2012 kiiri k'a ka baara kɛ fo ka se a dan na. Maa kan ka fɛn min yira o de ye k'a fɔ nin rapport dili a bɛnna waati ma min ye Fédération internationale des droits de l'homme olu ka délégation ani association malienne des droits de l'homme AMDH olu bɛɛ tamana min ye anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ. O hukumu de kɔnɔna la min ye maître Patrick Baudouin ale ye président d'honneur ye FDH Mokhtar Mariko AMDH ɲɛmɔgɔ don ani Antoine Rabek responsable adjoint du bureau Afrique de la FIDH, Drissa Traoré, coordinateur du projet conjoint FIDH ani AMDH. Nous bela jele dabe ni kumana. U ye lettre dɔ kɛ ka ɲɛsin jamanatigi ma. A yira k'a fɔ organisation bi saba mbonyago minnu ka baara ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛ sabatili ma. U y'a yira k'a fɔ ni sariya min bɛ ka kofɔ ka yafa maaw ma maa minnu ye dansago ni tiɲɛni baaraw kɛ ani ka bin musow kan o jɛnti ka kɛ n'a ye cogo si de la. U ka faamu na nin fɛɛrɛ in a yira k'a fɔ a bɛ na ɲangibaliya a bɛ n'o de sankɔrɔta n'o ye impunité ye ani sariya sɔsɔli baara an b'a kɛ foyi tɛ bɔ a la o kuma sariya in bɛ na o de y'an ka jamana kɔnɔna la. Hakilijigi bolo ma ni sariya in a labɛnni a kuma tun fɔra jamanadenw ye président Ibrahim Boubacar Keïta ka sankura discours kɔnɔna la 2018 daminɛ. Sariya in bɛ fɛn damadɔ de kofɔ ani ka sagoya damadɔ jira
o dɔ bɛ tali kɛ kiri nɔgwɛni kana kɛ maaw nɔfɛ maa minnu ye rebellion datigɛ ka ɲɛsin Mali ma nka ko maaw ko don maa minnu ni olu ma ye dansago baaraw la fɛɛrɛw ka sigi sen ka se ka maaw dusukun suma ka ji bɔ dusukun na o kuma o baaraw olu ka teliya tɔɲɔ donna maa minnu kunna o tɔɲɔ bɛ ladilan cogo min tiɲɛni min donn'u kun k'o tiɲɛniw ka olu ladilan ani ka fɛɛrɛ sigi sen kan maa minnu bɛ yen n'u ye marifa ta jamana kama u bɛ se ka marifa bila cogo min ani ka don faso ka baarakɛlaw la maa kan ka fɛn min jira ka fara nin kan o de ye k'a fɔ lɛtiri dɔ kɔnɔna la a yira k'a fɔ min ye a yirala k'a fɔ jɛkulu ninnu y'a yira k'a fɔ kelenya olu sɔnnen bɛ o ma jamanadenw ka segin ɲɔgɔn ma yafa kɔnɔ u sɔnnen bɛ o ma nka droit de l'homme jɛkulu ninnu haminako ye fɛn min ye o de ye accord ka waleya a ɲɛma a article min ye 461 na o kuma ni o bɛ a yira k'a fɔ tiɲɛni minnu kɛra guerre in kɔnɔna la ani dankari min kɛra adamadenw ka hakɛ la yafa tɛ se ka kɛ o la cogo si de la maa minnu ye o baara ni o tiɲɛni kɛ ka se ka o ko miiri kɛrɛfɛ jɛn tɛ se ka kɛ ne ye cogo si de la tiɲɛni min donna musow kun ani bɛnkanni min kɛra u la ani npogotigiw ani ka se denmisɛnninw ma kɛlɛ in kɔnɔna la o walejugu kɛbaaw yafa tɛ se ka kɛ olu ma cogo si de la ka kuma yɛrɛ fɔ ka jɛya droit de l'homme jɛkulu maaw ka hamina ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ yafa tɛ se ka kɛ jamanadenw ka segin ɲɔgɔn ma abada ka basigi sabati ni kiri ma sabati a ɲɛ kan maa minnu ye tiɲɛni min kɛ u ka jɔ kiri ɲɛkɔrɔ ka ɲininka a la jɛkulu ninnu ye jalakili min kɛ o de ye k'a fɔ sariya in a labɛnni na u ye maa caman ko caman senbɔ a kɔnɔna la n'o dɔ bɛ tali kɛ min bɛ tali kɛ amnesty ko n'o ye yafa ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye dansago baaraw olu kɛ o kuma pan kɛra o sariyaw kunna ani u ye kɔrɔ min dɔw ma o kɔrɔ tilenni tɛ o kɔfɛ u ye fɛn min jalakili kɛ o de ye k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen fɛn minnu bɛ ka kɛ sababu ye ka se ka kiiri ka baara ka o sunsoro o kana se ka ɲɛ sɔrɔ cogo si de la o dɔ bɛ tali kɛ se tɛ ka jɔ a ɲɛ kan yaasa kiiri tigilamɔgɔw ka se k'u ka baara kɛ u kan ka baara yɛrɛ kɛ ni se min ye o se bannen bɛ ka d'u ma lakanabaliya o min ni o bɛ ka jamana sɛkɔrɔ labɔ o kuma tiɲɛni ninnu barika bonyana o yɔrɔw la kosɛbɛ ani ka taa se min ye magistraw yɛrɛ ka lakana minnu ni dossier yɛrɛ bɛ olu bolo kɔnɔ n'olu kan ka baara kɛ a kan o fana balen bɛ ka jɔ fɔlɔ nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye min b'a yira k'a fɔ tiɲɛnikɛla ninnu u nɔgɔnni a baara bɛ sɔn ka gɛlɛya o kɔfɛ kiiritigilamaw yamaruya ni se min b'u ye n'o ye compétence juridictionnelle ye tribunaux ka ɲɛsin olu ma ni si fɔlen tɛ ka jɛya o kɔrɔ kiiri ka baara u kɛmɛ ka juru don kiiri sen na a tɛna se ka baara kɛ nin kɔnɔna la ka wale ko ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan hamina ko min bɛ droit de l'homme jɛkulu maaw la o de ye k'a fɔ enquêtew olu ka to senna hali bi ninnu ni kiiri de ka kan u ka jɔ kiiri ɲɛkɔrɔ yafa bɛ tugu o la o siratigɛ de la sa u ye a ɲini nin sɛbɛn min bɛ yen n'u bɛ ka sariya labɛn ka taa n'a ye assemblée nationale kɔnɔ ko a baara ka jɔ o kuma justice k'a ka baara kɛ a ɲɛ kan o kuma min ye droit de l'homme jɛkulu olu da ka don kuma na sɛbɛn in n'a ma ɲɛ a bɛ sɛbɛn droit de l'homme jɛkulu da ka don a baaraw olu bɛɛ lajɛlen la o kɔfɛ fɛɛrɛw ka teliya ka sigi sen kan ɲanginibaliya o bɛ se ka dabila jamana kɔnɔ cogo min ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye dankari adamadenw ka hakɛ la u ye a jira k'a fɔ fɛɛrɛ dɔw bɛ u bolo teliyala min baaraw kan ka sigi sen kan a yira k'a fɔ o kan ka jateminɛ joona ka sariya dɔ ta ka se ka min ye pôle judiciaire spécialisé o ka baara ni o ka se ka o walankata ka barika dɔ la infraction minnu kɛra n'o ye dansago minnu kɛra guerre kɔnɔ maaw lajabali ani dansago wale ni maaw ni bɔrɔntɔli minnu kɛra o waleya ninnu bɛ se ka kiiri cogo min nin jɛkulu ninnu kɔfɛ n'o ye droit de l'homme jɛkulu maaw ye marifatigi jɛkulu dɔw bɛ yen minnu y'a ye k'a fɔ olu sen bɔlen don nin baara la olu fana bɛ ɲɔgɔn ɲɛ na k'a fɔ ko min ye u da ka don nin sɛbɛn a bolonɔbila ni a sɛbɛnniw bɛɛ lajɛlen la dɔw ka faamu na a yira k'a fɔ min ye marifa minnu bɛ ka diɲɛsɛn jamana kɔnɔ bi u ka fɛɛrɛ tigɛ o marifaw olu yɛrɛkɛli la o fana bɛ na ni basigi ani lakana ye jamana kɔnɔ kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko l'indépendant yati sɔrɔ hɔrɔnya kɔ an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye
ka Mali ko ɲuman dɔn. Ni bɛ diinɛ ɲini Ala kira kanu ba ɲumanw de ɲini. Mali ba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ sunna dege. An balimaw groupe scolaire Biason Dambele n'o bɛ Ɲamakɔrɔ cité UNICEF la u ye conférence dɔw kɛ min tun bɛ boli la min ye kalan jɔyɔrɔ jamanaden ɲumanya o baaraw olu kɔnɔna la. Mamuto Kulubali e tun bɛ a kɛnɛ kan an da kun sera a kibaruya dɔw ma. Kosɛbɛ. Ɲangi y'a fɔ cogo min na kalan jɔyɔrɔ jamanaden ɲumanya labɛnni na Beyanzɔn kun ye jama wele u ka jɛkulu bɛ n'u y'a wele ko club de soutien à Kalifa olu de kun y'a kɛnɛ sigi u kun ye conférencier wele. Kalifa tɛ Beyanzɔn PDG. Kalifa ye Beyanzɔn PDG. Donc u kun ye wele bila conférencier ma olu kan'u da don kɔrɔfɔ na kan walawala lakɔliden jamakulu ɲɛma yaasa faamuyaliba bɛ se ka sɔrɔ a kɔrɔfɔw la cogo min na o hukumu de kɔnɔna na Adama Bɛn Jara de kun welela ani Ismaël Diallo olu de kun y'a conférencier ye mais an ye Adama Bɛn Jara ka kɔrɔfɔ tɛmɛ ya waati tɛmɛnenw na o kuma na Ismaël Diallo ale ye conférencier a ye dantigɛli min kɛ an ka o lamɛn. La polymètre lycée Biason Dambele la ka fara ka ye philosophie maître ka kɛrɛnkɛrɛnya club des amis de Kalifa Dambele y'an wele nin kɛnɛ kan k'an kana ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka fara ka jɔnjɔn di denmisɛnninw ma denmisɛnninw minnu k'i ɲɔgɔn da kɛ kalanko sira kan u ka lakɔliko walandaw sira kan foyi tɛ fɔlɔ fɔ nisɔndiya donc u ye thème min d'an ma n'an kan ka kuma o kan o ye le rôle de l'éducation dans la citoyenneté thème ko lamɔ ni mara jɔyɔrɔ jumɛn bɛ fasodenya kan n'i ko lamɔ i n'a fɔ dɔnnikɛlaba cogo min na lamɔ bɛ daminɛ ka bɔ maakɔrɔba kunda ka jigin denmisɛnnin kunda sabula maakɔrɔbaya kun ye ɲamajɔ ye maakɔrɔba ka taa ale ka kow daminɛ kɔnɔna na fo ka taa se a ka maakɔrɔbaya ma n'an b'a fɔ o ma ko sagesse a ye dɔnni caman sɔrɔ a ye faamuya caman kɛ diɲɛ na diɲɛ kow taabolo kɔnɔkow la donc waati min kama a yɛrɛ bɛna denw sɔrɔ denw a ka hakilinaw ani taabolo minnu ka ɲi den ma ka den bɛrɛbɛrɛ n'o ye donc an b'o jigi k'a fɔ n'o ye lamɔ ye o ye mara ye maintenant ko lamɔ ani mara o jɔyɔrɔ jumɛn bɛ fasodenya kan parce que mɔgɔ min ko faso citoyenneté o ye waati min kama i bɛ jamana dɔ kɔnɔ ou bien ni faso min na o faso taabolo sariya minnu b'o kɔnɔna na ani sariya minnu bɛ yen n'u bɛ kow taabolo sabati ka dɔw kɔn ko n'i y'a sɔrɔ e taabolo n'olu ka kan ne ka kow bɛrɛbɛnnen don ka bɛn o ma donc ko o nafa jumɛn bɛ se ka se an ka taabolo an ka lamɔ n'an ka mara cogoya ma donc ka don kuma kɔnɔ an b'a fɔ fɔlɔ n'i ye lamɔ jateminɛ jamana ti yiriwa fɔ lamɔ o jamana yiriwali o tɛ kɛ ni lamɔ tɛ o i n'a fɔ fɛnɛ ko du ti yiriwa fɔ lamɔ i n'a fɔ sigida ti yiriwa fɔ lamɔ donc denmisɛnnin ka mara a n'a ka lamɔ o bɛ daminɛ du kɔnɔ depuis a fitinin waati min kama a bɛ taama daminɛ a bɛ kuma daminɛ donc lamɔ bɛ daminɛ waati kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ o lamɔ ni an ka jamana sariya siraw senfɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin ka hakɛ dɔ ye ko k'a kalan k'a lafaamuya ka diɲɛ yira a la ka diɲɛ kɔnɔko yira a la donc o kalan sira b'a to a bɛ bila ka na kalanso la n'o ye lakɔliso ye o lakɔliso fɛnɛ na maaw bɛ yen maa minnu kalannen don ka k'o dɔn k'u dɔnakari k'u latigɛ o fɛnɛ bɛna denmisɛnninw fɛnɛ mara o sira kelen kan ka dɔnni t'u ma dɔnni min b'a to u bɛ faamuya sɔrɔ diɲɛ taabolo la adamadenya taabolo la dɔnni senw kan dɔnni siraw kan donc o b'a to k'a fɔ fɛnɛ o denmisɛnnin kelen n'a kɔrɔla fɛnɛ a bɛ kɛ faso min kɔnɔ a bɛ faso sariyaw dɔn a bɛ faso taabolo dɔn a ye baara fɛnɛ kɛ min na n'o y'a ka kalan ye a ka kalan kunda min kan o dɔnni min se kura la a bɛ se ka baaraw kɛ ka taa o sira kelen kan donc kumana surunyana denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ so u bɛ bɔ so ni fɛn fɔlɔ min o ye éducation ye n'an b'a fɔ ma lamɔ ani mara donc lamɔ ni mara se mana ku denmisɛnnin na depuis a bɛ se k'a dɔn k'a fɔ nin ye finman ye nin ye jɛman ye nin ka ɲi nin ma ɲi a bɛ se si bɛ se hakɛ dɔ ma k'a daminɛ depuis bi n'a ka bi an bɛ se k'a fɔ depuis san 2 la san ka taa se san 3 ma a ka lamɔ a n'a ka mara kalan sira kan o bɛ daminɛ donc a bɛ taa lakɔliso la donc lakɔliso la fɛnɛ alors kalan siraw bɛ labɛnnen don bɛn kɛlen don minnu kan minnu dɔnnibagaw y'a dɔn k'a bɔnakari k'a fɔ nin de bɛ kɛ denmisɛnninw kun walasa u ka faamuyali ka dayɛlɛ nin de bɛ kɛ denmisɛnninw kun walasa u ka kodɔn ka dayɛlɛ nin de bɛ kɛ denmisɛnninw kun walasa u bɛ se ka faamuyali kɛ dɔnni siraw kan dɔnni sira minnu bɛ se ka nafa s'u ma n'u bɛ se ka ko o dɔnni sira ninnu dɔn k'o dɔnnakari waati min kama n'u kɔrɔla u bɛ se ka baara ka fɛnɛ ka taa o dɔnni sira ninnu sira kan donc n'an y'o yɛrɛ jateminɛ an b'a ye k'a fɔ lamɔ ni mara a jɔyɔrɔba bɛ fasodenya na parce que fasoden tɛ fiyewu ko fasoden min b'a ka sariya dɔn min b'a taabolo dɔn ani a n'a hakɛw fɛnɛ dɔn donc fasodenya bɛ dafa waati min kama i ka hakɛw dɔn ani ka kɛtaw dɔn n'a bɛ fɔ o ma ko droit et devoir donc n'o bangera mɔgɔ min na i ye faamuya caman sɔrɔ i ka jamana ani ka jamana fasodenya taabolo la ka fara o kan o fasoden n'o bɛ fɔ o ma citoyen ale bɛ kɛ cité a bɛ bɔ cité de kɔnɔ donc fasoden
ou société de ou bien sigida de n'ale sigida tabulo ou bien faso tabulo ko mi ka fara ay kalami so ay bonusira mu so to ni mu yiri wara ko ka ku nasra ko so ko banga ala donc wa to fere aka adamadiya tabulo anaka ma korobaya sirata manu no sirati menu o ba ta bi famel tama so kanga ay comporte to ko na sare kanga ay tabulo do to ko na o ke sabati aburo donc amadi ka fo ni faso de sirata faso de sirabi sisi kata ko bolo fala ba sabaka o bolo fala ba folo e jume ka fo mo ko civilité e jume ibi jamana min ko ka jamana sharia o don to ni sira ina ko ala sira wore to sira mi bangi to ni be ko na no e mi kai ani mi mai donc a do ka fo ni faso ka fe ni belgium fe ina ko na ba fo mo to na intérêt public ou bien bien public o do ni ko fe simplement ni o e ce qu'on appelle citoyenneté n'est-ce pas politique mais ab société mu ko no la ni jume be ka ni si aw faso do o faso mi ka bela jene mara na o bela kula ko faso ka faso akala mi ka la ni jume ke tabulo la tabulo mi se bara tabulo ma mu se yiriwal tabulo ma mu se aga hakel ani aga baro wana aga walo tabulo ma citoyenneté da fara ka soma asabana ni citoyenneté sociale ke me ak sigida munna sigida tabulo da wala on ani mi bi dan mi tibe donc o sigida kele siraka sigida kele no ka fe men la ni hakela mi be ani hakela mi tibe donc citoyenneté ni a digino e faso de ata fara ka se bolo sabama ne bolo sabana da fara manina o ka faso de abikafa bon la mo bene siraka o kele no ka so la mo bi digi kata pencha bolo fara ba flaga nambo ko ma ko éducation formelle et éducation informelle o de mara ni ke digu de ba bitini fo ka koro ka dige kuma na ka dige kuma bolo la ka dige kuma so na ka dige ke walo la ka dige mo buyo na ka dige mo kala na donc informel ko no be de wala o mara siraka ita so tu ko na bi mara kare ko na bi mara société ko na bi mara na ko o mara ko na o mara kele mi ta fo ka ta se o so la ko ko mo ko ani nu sigile no ka o ko karam ko ya papier na sebe ko nyana bo ulu fere bi mara fere sisi ku de ka no wasa aga sika siram mu mai siram mu de société tabule siram mu de faso tabule donc doni kuma ko na ku be kuma damene na ni hakila wa na da bunya fla ko ngulo kala se jama ma kale nye ni galu mu ra ke amna ise kan da do rugo no ko wala me kuma nyongere na ha to bala sallallahu amalma o kanyere ye kunafon la se saba mimbe nangwa mako l'indépendant oye adra ka fo Dr Umar Mariko aye sigike ka ɲɛfɔli kɛ jamana bɛɛ lahala min na lakana ko kibaruyaw la voti ko kibaruya parti yɛrɛ n'o ye sadi ye a bɛ hakɛ min na ani ka taa se faraɲɔgɔnkan min makɔnɔnen don sadi ni parti wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ jamanatigiya kalata kama sigi senfɛ Umar Mariko a da sera min ye filaw bɛ lahala min na Mopti mara kɔnɔ o kɔfɛ carte nina o baara bɛ ka kɛ sira min kan a ka faamu na namara bɛ a kɔnɔna la a yɛrɛ taara fo k'a yira k'a fɔ nin ye coup d'état institutionnel de ye senna n'o ye ka faso yɛrɛ ka janfan kɛ jamana sariyaw ani jamana yɛrɛ taabolow la a ye a jira k'a fɔ kartinina ko namara ni a ta bɛɛ n ye jateminɛli kɛ gouvernement daden bɛ bi kalataw olu kan kalata minnu n'o bɛna kɛ ka conseil de cercle ani région sigi ni o baaraw kan ka daminɛ n'o ye convocation du collège électoral ye o ɲɛbilan bɛ avril nata la ni ye nin sariya sɔsɔ bɛɛ lajɛlen jateminɛ ani nin majɛ bɛɛ lajɛlen jateminɛ ni ne kɛra sababu ye Umar Mariko k'a yira k'a fɔ nin ye coup d'état institutionnel de ye senna o ye fanga yɛrɛ ka janfan sigi jamana sariyaw kan fɛn min bɛ tali kɛ faraɲɔgɔnkan ko kuma na Umar Mariko ni parti wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ jamanatigiya ɲinini kama a y'a yira k'a fɔ sadi ni parti caman bɛ kuma na u ni association ani maaba caman politiki sira fɛ u n'olu bɛ kuma na yaasa ka jɛkuluba dɔ sigi sen kan n'o ye plateforme politique ye jamanadenw hami ye fɛn min ye ka se k'o ta ba la ani ka jateminɛni kɛ min ye Mali baarakɛlaw ka hakɛ bɛ se ka lafasa cogo min a yɛrɛ ka faamu na nin bɛnkan min kan ka kɛ politiki sira fɛ ka fara ɲɔgɔn kan kalata ko kama a kan ka sinsin fɛn min kan o de ye plateforme politique ye ka foroba ka hakɛ ɲini a man ka kɛ maaw ka taa fɔ ko i bɛ i kelen jɔyɔrɔnin ɲini tɔw sanfɛ o tɛ se ka bɛn kunnafoni l'indépendant ale de ye nin kunnafoni lase komi anw tun tɛ kɛnɛ kan k'a fɔ honorable ye ma a ka invitation mais Sadi fana m'a invité
ma ala kuma fana mɛ ɲɔndɛ ni tun y'a kuma mɛ an tun bɛ ye a kɛnɛ kan nka n'ala sɔnna ma seereya minnu dira a kɛnɛ kan n'ala sɔnna na tila ka fɛɛrɛ kɛ bɔ komi na a seereyaw lase an ma o kuma ninnu mɔgɔw ka se k'a mɛn honorable yɛrɛ da walima n'ala sɔnna na tila ka s'a ma ka ɲininkali tɛngu a la nin kɔrɔfɔ ninnu na ka se ka maaw ladɔnniya inshallah. Kunnafoni lase sɔrɔ min bɛ yen n'an k'a ma ko Mali Jet o ye a jira k'a fɔ énergie directeur ko a wulila. Conseil des ministres min kɛra kunungo o conseil des ministres sévère énergie DG denmisɛn dɔ n'o ye Kulubali ye ko u ye a wuli u ye Sambu Wage suganti k'o bila a nɔ na. Kunnafoni sɛmɛntiyalen don nka conseil des ministres communiqué kɔnɔ u ma sɔn ka a bila o kɔnɔna la i n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra ka nomination kalan sigi daminɛ na cogo min Mamutu Kulubali nin ye janfan belebele kosɛbɛ énergie DG ma. Comment se fait-il que énergie DG bɛ wuli ka maa wɛrɛ suganti ka bila a nɔ na o hakilina bɛ ta conseil des ministres kɛnɛ kan nka communiqué kɔnɔ ça ne figure pas kosɛbɛ. Et puis a dabɔra kama ka ban ka bila communiqué kɔnɔna na sabu ministre dɔw ye Mali Jet ka yɔrɔ dɔ kalan ministre dɔw olu yɛrɛ ye minnu ɲininka olu ko tiɲɛ don ko nka ko a tina ça ne fera pas l'objet a tina bila communiqué kɔnɔna na wa a kɛra o cogo la ɲangi e kun ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ wagati min na énergie nin directeur a sigi tanga Assemblée tɛ courant sara million kɛmɛ ni kɔ ORTM tɛ courant sara hali ko présidence o sen b'a la cour suprême wo jamana yɛrɛ cakɛ bulonbaw a taara nin bɛɛ compteur bɔ kosɛbɛ ne ko n ko ko bɛ nin kɔ ko nka ni maliyɛnw sigira o ka kɛ ninnu tɛ bilen o ye maliyɛnw nɔ ye i y'a fɔ nin cogo yɛrɛ la u ye fɛɛrɛ min kɛ i b'a dɔn u y'a ko bila pewu ka munumunu ka na ni gɛlɛyaw ye énergie kunna ka gɛlɛyaw provoquer énergie kunna ni gɛlɛya bɛ yen ɲɛmɔgɔ min bɛ yen o tɔgɔ de bɛ tiɲɛ o kosɛbɛ kurantigɛ nana fara o kan mɔgɔw dusu bɛ kasi mɔgɔw bɛ mais mun de bɛ ka kɛ kurantigɛ in sababu ye san o san de don kosɛbɛ komi maliyɛn tɛ foyi ɲɛɲini ka wuli dɔrɔn ka bila mɔgɔ dɔ la ni ko dɔ kɛra e min bɛ ɲɛfɛ dɔrɔn u bɛ wuli dɔrɔn ka bila e la donc u ye cɛ affaibli ta fɔlɔ ka tila ka wuli ka bɔ yen ne t'a bila minɛ foyi kɔnɔ ni tajuru sara tɛ a taara a y'u lebuli min kɛ k'u tɛ courant sara ka t'u ka compteur bɔ ne t'a bila foyi minɛ kɔnɔ kɔ et puis a bɔra ni min ye o y'a daminɛ dɔrɔn de ye o courant yɛrɛ maa minnu yɛrɛ ye faamaw ye olu tɛ courant sara kurantigɛ kɔlɔlɔ bɛ anw fantanninw kan anw minnu ka jɛnta yɛrɛ man ca kalo 1 juru kalo 2 juru bɛ taa anw ka compteur bɔ anw ka jɛnita tɛ tɛmɛ n'a cayara 4,000 ni 5,000 tɛ wa mɔgɔ minnu ni 100,000 ani kɔ courant juru b'u la olu ka courant ni courant yɛrɛ tigɛra énergie fɛ groupe b'u ka so ça continue kosɛbɛ anw bɛ dibi la u tɛ courant sara ni énergie ye courant tigɛ groupe bɛ yen automatiquement kosɛbɛ anw bɛ dibi la ni funteni ba in san o san ni wagati mana surunya courant tigɛ banbali de bɛ yen o ye san o san ye n ko nin waati min na nin directeur in wulila compteur bɔ ni fɛnw na n ko a makari ka cɛ yɛrɛ joli la kɛ jɔnni cɛbile Darame kɛ ale ta fɛnra ka kɔn o bɛ ɲɛ o a kɛra ka kɔn ɲɛ ale ta kɛra 2015 de o o y'a sɔrɔ Darama na o ok cɛbile ka facture bɔra de ye ale tɛ courant yɛrɛ de sara la hali ji a tɛ ji sara la nka institution cɛbile individu de o
kosɛbɛ mais institution jamana yɛrɛ ka cakɛbulon baw bulon a wari bɛ voter a bɛ di c'est voter nka a tɛ sara a wari bɛ di mais a tɛ ka sara o de ye kabako ye minɛ kosɛbɛ non cɛbilen ta tɛ bali mɔgɔ la sa hali ni ale kɛra ale ye individu de ye o kosɛbɛ dɔw bɛ ka misali ci ka na u ye maa min suganti ka bila énergie ɲɛmɔgɔya la Sambu Wage ko a taara retraite la kabi le 31 décembre 2017 u taara o taga na tuguni ka jeune dɔ wuli ka bɔ yen ka taa mɔgɔ retraitelen dɔ taga na n'o ye ka n'o bila énergie kunna est-ce que nin ye baarako gɛlɛya nin y'o kɛlɛ cogo a ma wuli ko baarakɛla tɛ a ma wuli ko dɔnni t'a la foyi a takun ye baara min ye k'a y'o kɛ a wuli kun filɛ nin dɛ nka komi a yɛrɛ ma kuma fɔlɔ an t'a to a yɛrɛ ka kuma fɔlɔ kosɛbɛ an b'a ɲin'a fɛ n'a yɛrɛ kumana a wuli kun ye min ye an na tila ka jateminɛlikɛw la a ka gɛlɛya mɔgɔ o mɔgɔ ye wuli ka jɔ kɛ yaasa ka dɛmɛ don a la a ka baara in na n'a ma ɲɛ ko a kɛra tan a ka jija a ka mɔgɔw tulo bɔ kunfana sababu min y'a to nin waleya kɛra fili kɛra yɔrɔ min na walima jalakili kɛnb'a la yɔrɔ min na a ka bɔ a k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye yaasa mɔgɔw ka bɔ kunfana bɛɛ de bɛ fɛ ka nin sidɔn min kɛra effectivement jamana in vraiment an bɛ dugawu kɛ nka an bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn kɔnɔ ala n'o tɛ wallahi énergie filɛ jigilatigɛ min kɔnɔ ala n'o tɛ mali kalan filɛ cogo min ala n'o tɛ kɛnɛya ko ala n'o tɛ ala n'o tɛ a bɛɛ y'an yɛrɛ ka kɛcogo a bɛɛ ye tiɲɛni de ye an yɛrɛ jogo jugu o baara de bɛ sen na sinon foyi tɛ tiɲɛni kɔ à tous les niveaux an ye ministre kura nalen kalanko kunna a bɔra ni jate min ye an da sira ma kosɛbɛ des enseignants ba saba ni dɔɔni wa faux diplôme olu de bɛ k'an denw kalan école la avec faux diplôme ba saba ni kɔ ba kelen ni kɛmɛ saba ni kɔ ba kelen ni kɛmɛ saba avec des faux diplômes diplôme tigi ba kelen ni kɛmɛ saba ni kɔ tɛ se ka ta ninnu nɔ na dɔɔni bɛ minnu na k'an denw kalan n'o yɛrɛ kɛra hali enseignant lycée privé la nin bɛɛ bɛ don fonction publique la école maîtrise fictif min bɛ yen ala de b'a da dɔn kosɛbɛ o fana ye ba caman de ye ko ni école karamɔgɔ hali su tɔgɔ bɛ lisi la o sara bɛ ka bɔ hali bi ko a bɛ san 10 bɔ ko mɔgɔ ma sa Mali école karamɔgɔ ma sa mɔgɔ ma sa san 10 ani kɔ sabu tamasiyɛn foyi ma kɛ ko karisa sara u tɔgɔ bɛ yen hali bi sara tigi tɔgɔ bɔ hali sini sara bɛ ka bɔ dɔw dan bɛ su ka wari kan o bɛ ka bɔ hali sini o bɛ ka kɛ san 10 Mali budget miliyari 2,000 ani dɔɔni kɛmɛ sara la 37 de di bɛ kalan ma Burkina budget tɛ miliyari 2,000 bɔ kɛmɛ sara la 20 o de ɲɛsin bɛ kalan ma Niger budget tɛ miliyari 2,000 bɔ kɛmɛ sara la 18 de ɲɛsin bɛ kalan ma norme min fixelen don diɲɛ kɔnɔ ko jamanaw ka essayer k'u ka nin budget hakɛ di kalan ma o jate avant 2020 yani 2020 cɛ 25% budget diɲɛ ko 25% Mali bɛ fo 37% nka Niger kalan o ka fisa anw ka kalan ye siɲɛ 100,000 Burkina kalan qualité ka ɲi ta ye 100,000 munna a sababu de filɛ nin wa n'i ye fitinin dɔrɔn y'a la n'i ye énergie ta o kelen don n'i ye agriculture ta o kelen don n'i taara secteur o secteur la ni pɔsɔni dɔw de bɛ yen minnu bɛ tiɲɛni na wa ministre fɛn o fɛn mana na n'i ko i bɛ nin ko dilan u ni syndicat bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ grève daminɛ banbali ka intoxication daminɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ ka jamana paralyser e bɛ wuli u bɛ mɔgɔw sara o kama yɛrɛ ka bila tɔgɔ tiɲɛni na u k'i tɔgɔ tiɲɛ
jamana bɛ taa ɲɛ nin cogo Togo tiɲɛ bɛ se degré ma jamanadenw yɛrɛ bɛ wuli finalement k'a fɔ président n'i ma nin ministre bila e de bɛ kɛ maajugu ye ko ni nin ma bɔ ye ko foyi tɛ dilan u bɛ fɛn bɛɛ bloqué a bɛ kɛ cogo jamana bɛ dilan o cogo la a tɛ dilan tan nin bɛɛ de sigi bɛ fana k'a bolo si maa wɛrɛ ma ko de ye jamana ci dɔw bɛ sara 4 kan nka o bɛɛ k'u bolo sinnen don ko président man ɲi dɔw bɛ sara 4 kan o kama ko ministre dɔ man ɲi président man ɲi fana o président man ɲi parce que u ma fa u ma taa tawdeni u ma bila kaso la donc président man ɲi o u ka kuma ye quand on dit que le gouvernement est irresponsable effectivement c'est à cause de ça que le gouvernement est irresponsable ko waati sera folikan laban an ka kɛnɛ datugu an bɛ foli lase lamɛnbaa cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma Umaro Kamara ale tun bɛ an fɛ yan dɔ yaasa ka kunnafoni yɛrɛ kɛ Facebook live kan an bɛ foli lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma an ka radio partenaire an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma n'o sanogo